अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। हमारी एक बहन ने पूछा है, बेवा खातून है वो, और वो पूछती हैं कि अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं किस तरह इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, जो 60 साल तक के बुज़ुर्ग शहरी हैं या फिर माज़ूर अफराद हैं, वो किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। ये सर्टिफिकेट एक्चुअली जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, जो 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, या फिर माज़ूर अफराद जो किसी काम काज के भई करने के काबिल नहीं हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो जैसे कहते हैं कि गार्डियन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चे के नाम पे भी, और कोई बड़ा है तो उसके नाम पे भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे साथ जो बेवा ख़वातीन हैं उनके लिए भी है कि वो किस तरह इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप खुद भी देखना चाहें तो ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया हुआ है। आप इसके ऊपर आएँगे, मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्लॉग्स क्लिक करेंगे। ब्लॉग्स में थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको ये 26 जून का ब्लॉग लिखा नज़र आ जाएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप खुद भी वेबसाइट के ऊपर आके इसको पढ़ सकते हैं। ये बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट के हवाले से ही सारा ब्लॉग है, टोटली इन्फॉर्मेशन बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट के हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो सीनियर सिटीज़न हैं या माज़ूर अफराद हैं, जिनके पास नादरा की तरफ से जारी किया गया लोगो वाला शनाख्ती कार्ड है, वही इसमें अहल हैं। बाकी माज़ूरी है तो फिर आपको जो है सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा, या जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा सारा, फिर ही आप एल हो सकते हैं। फिर जो सवाल यहाँ पे बहन का, वो कहते हैं कि ऐसी बेवा ख़वातीन जिन्होंने दोबारा शादी न की हो, थोड़ा-सा यहाँ पे मिस्टेक है, शादी न की हो दोबारा, और दूसरी शादी की सूरत में नाअहल होंगे और हासिल किया गया मुनाफ़ा काबिल वापसी होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप नोट रखें कि अगर कोई बेवा ख़ातून बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट में इन्वेस्ट करती है तो वो तब तक उसकी अहल है जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं करती। अब मेरे पास काफ़ी सारे सवालात आते हैं। कुछ दिन पहले बच्चों ने मुझे कुछ मैसेज भेजे भेजे थे व्हाट्सएप पे कि हमारे वालिद की डेथ हो गई है, तो क्या हम अब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी तरह? तो मैंने उनको बताया था कि आप भी इसी तरह जो है बहबूद में इन्वेस्ट करें वालदा के नाम पे, क्योंकि बेवा ख़वातीन को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सहूलत दी जाती है। बाकी इसमें जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5,000, 10,000, 50, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं। और इसमें आप जो है यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो ये उर्दू में बाकायदा तौर पे जो है मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मज़दूरी के लोगों के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफराद और सरपरस्त के ज़रिए ख़ास नाबालिग जो बच्चे हैं उनको भी इसमें जो है इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी होगी, और साथ जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए, जो जैसे मैं जो बेवा ख़वातीन हैं उनके लिए बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपको एक बयान हल्फ़ी देना होगा, और जो हस्बैंड है उसका डेथ सर्टिफिकेट अपनी यूनियन कौंसिल से बनवाना होगा। और बाकायदा जो आपका स्टाम्प होता है उसके ऊपर आप लिख के देते हैं कि मैंने दोबारा शादी नहीं की है, यानी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो अब दोबारा यहाँ पे मैं यानी कौमी बचत में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो ख़वातीन के लिए ये तरीक़ाकार है। बाकी इसमें ये है कि पेमेंट आप जो जैसे आपकी मर्ज़ी हो, कैश जमा करवाना चाहें, चेक देना चाहें, सारे तरीक़ेकार हैं। यहाँ पे आप उसको आसानी से प्रोसीड जो है वो कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। अगर इसके ऊपर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो वो भी यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये साथ में आपको मैसेज करने की एक सहूलत ईमेल करने की दी जाती है। यहाँ पे आप अपना पर्सनल जो मैटर है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरे पास जितना नॉलेज होगा मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे नहीं कोई चीज़ मुझे पता नहीं होती तो मैं लाज़मी तौर पे कौमी बचत से बाकायदा रब्ता करके या उनसे पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करके आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट रेट के हवाले से बता दूँ, इस वक्त जो प्रॉफ़िट चल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर वो है ₹1360, 1 लाख रुपए के ऊपर। ये 30 अक्टूबर 2023 को ये रेट्स चेंज हुए थे और अभी तक चल रहे हैं।
اور ابھی تک ان پریفرڈ ریٹس کو چینج کرنے کے حوالے سے قومی بجٹ کی طرف سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو آن لائن نیوز سننے کو ملتی ہیں یہ ساری فیک ہوتی ہیں۔ باقی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اکثر بزرگ شہری جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے بچے اگر اوورسیز میں ہیں، یورپ میں خاص کر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ والدین چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ٹریول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو وہ کس طرح سے اپنا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں یا انکیشمنٹ لے سکتے ہیں، گم ہو گئے ہیں تو سرٹیفکیٹس کس طرح وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے پہلے باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اوورسیز میں بیٹھے ہیں اور اپنے پیسے نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پاور آف اٹارنی کسی بندے کو پاکستان میں دینا ہوگا، اور وہ بندہ آپ کے بہاف پہ جو ہے یہاں پہ سارا پروسیس کرے گا، اور پروسیس کر کے آپ کی پیمنٹ آپ کو بھجوا دے گا۔ یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاکستان میں کوئی اس طرح قابل بھروسہ بندہ ہے تو اس کے ذریعے سے آپ یہ پروسیس کر سکتے ہیں۔ باقی اوورسیز سے ڈائریکٹ کوئی پروسیس نہیں ہے، سوائے پاور آف اٹارنی دینے کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پہ قومی بچت کی کوئی شاخ ہو یا کوئی برانچ ہو یا کوئی دفتر ہو جہاں سے آپ پروسیس کر سکیں، یا آن لائن کوئی ایسا سسٹم بالکل نہیں۔ یہ جتنے لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں وہ سارا فیک اور جھوٹ ہے۔ جن لوگوں کے نام پہ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کسی بھی بندے کو نامینیٹ کر سکتے ہیں اور وہ اس کو پاور آف اٹارنی دے سکتے ہیں، تو وہ بندہ پھر یہاں پہ پروسیس کر سکتا ہے، ان کا پرافٹ بھی لے سکتا ہے، ان کی انکیشمنٹ بھی لے سکتا ہے، اور سرٹیفکیٹس کا کوئی بھی ایشو ہوگا تو جس کے پاس پاور آف اٹارنی ہوگی وہ یہاں پہ پروسیس کر سکے گا۔ تو پاور آف اٹارنی کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ نے جس برانچ میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے اس برانچ کا جو ہیڈ ہے اس کے نام پہ آپ ایک اپلیکیشن دیں گے، جو کہ آپ کے جو پاور آف اٹارنی وہاں سے بنوائیں گے، اور باقاعدہ جو وہاں کا سفارت خانہ ہے جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں سے وہ ویریفائڈ ہوگا، اور یہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹ اور ساری ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان بھجوائیں گے، اور پھر یہاں پہ جس کو بھی آپ پاور آف اٹارنی دے رہے ہیں وہ بندہ سارا باقی کا پروسیس کرے گا، اور اس طرح اس کے پاس اتھارٹی ہوگی، کوئی بھی وہ آپ کا کام کر سکے گا، جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکے گا۔ آپ کا اگر کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو پاور آف اٹارنی سے ہٹا بھی سکتے ہیں، یعنی اس کو جو پاور آف اٹارنی دیا ہے وہ ختم بھی کروا سکتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ابھی تک کی انفارمیشن ہے۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، میری یہ ویب سائٹ ہے پرسنل، اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے جو ڈسکرپشن سیکشن ہے وہاں پہ ہمارا واٹس ایپ گروپ نمبر بھی ہے، جو لنک ہے، کافی سارے لوگ ہیں جو اچھا نالج رکھتے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور مجھے جب ٹائم ملتا ہے میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں۔ تو یہ ابھی تک کی انفارمیشن ہے۔ مزید آپ اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ۔ میرے پاس جو بھی قومی بچت کے حوالے سے تازہ ترین انفارمیشن آتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ جو بھی تازہ ترین اپڈیٹ آئے گی اس چینل کے اوپر شیئر کریں گے۔ آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل نوٹیفیکیشن کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔